श्री श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन प्रतिष्ठाचार्य श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भक्त वृंद भुवन मंगल में हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक गौरांग ग्रंथराज भागवतम की संवेद भक्त वृंद गौर all good Krishna, all good Krishna, all good Krishna, all good Krishna, Prabhupada. Narayana namaskrityam narasthaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye vede ramayanishchaiva purane bharate statha adocante च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पदुगणुचि मकरन्द শ্রীমকরন্দ পান করে আনন্দে বল হরি 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 নামে বান্ধবেলা হরি করিবে চকড়োড়া সে চকাডোড়াঙ্ক পয়রে মন মোর নিরন্তরে মন মোর নিরন্তরে কৃষ্ণ বলি
बजाओ। हाँ कृष्ण बोली जाओ जीवा, मोते राधा दाओ। मोते उद्धार राधा धाम, मोते उद्धार राधा धाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद सप्तविंश अध्याय श्लोक 23। ततो विहत संकल्प कन्यका जवनेश्वरम मयोपदिष्ट आसाद्य बब्रे नामना भयं पतिं ततो विहत संकल्पा कन्यका जवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य वक्रे नाम्ना भयं पतिं ततो विहत संकल्प कन्यका जवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य बब्रे नाम्ना भयं पतिं शब्दानुवाद ततः तत्परे विहत विहत संकल्प संकल्प पूर्ण न हेबारु कन्यका कालकन्या जवनेश्वरम जवनेश्वरं को मया उपदिष्टम मोर उपदेश क्रमे आसाध्य निकट को जाई बब्रे ग्रहण कला नामन नामक भयम भय पतिम पति रूपरे। अनुवाद ए कालकन्यार संकल्प मो द्वारा पूर्ण न हेबारु मोर उपदेश क्रमे से भय नामक जवनेश्वर निकट को जाई ताहाको पति रूपे ग्रहण कला। शिल प्रभुपादଙ୍କର भावार्थ एक शुद्ध वैष्णव ହୋଇଥିବା ହେତु ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।
एपरिक जे ताहांको अभिशाप दिए ताहार मध्य से कल्याण करती। कालकन्या नामक कालकन्या नारद मुनि द्वारा प्रत्याख्यात हेले सुद्धा ताहाको आश्रय दिया जाइतिला। अवश्य केही ताहाको आश्रय देई नथान्ते, किंतु एक वैष्णव ए प्रकार एक भाग्यहीन बालिका को कौनसी स्थान रे ही आश्रय देइथान्ते। जेतेबेले जरा आक्रमण करे सेतेबेले प्रत्येक व्यक्ति हीनबल हुअन्ति। गोटिए धक्कारे नारद मुनि कालकन्या को आश्रय देले एवं साधारण कर्मी माननकु प्रति आक्रमण कले। जदि कौन व्यक्ति से नारद मुनि उपदेश को पालन करती ताहले से महान वैष्णव कृपारू खूब शीघ्र भय सागर दूरीभूत हो जाई पारिबो। ततो विहत संकल्प कन्यकापन जवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाध्य बब्रे नामना भयम पतिम। ये कालकन्यार संकल्प मो द्वारा पूर्ण न हेबारु मोर उपदेश क्रमे से भय नामक जवनेश्वर को निकट को जाई ताहांको पति रूप ग्रहण कले। तो नारद मुनि ये जो उपदेश प्रदान करुचंती विशेषकर पुरंजन उपाख्यान राजा प्राचीन बहिर्ष को, कारण राजा प्राचीन बहिर्ष जड़े ए प्रकार राजा थिले जे कि तांकर पुत्र मानंकु जंगल को तपस्या करने पठेले, किंतु निजे बयसाधिक्य सत्य मध्य से विभिन्न प्रकार सकाम कर्म यज्ञानुष्ठान करिकी किभଳି भाबरे अधिक रु अधिक इंद्रिय तृप्ति मिलिबो सेतिपई से सब यज्ञ अनुष्ठान कले। ब्राह्मण मानक डकई निजर पुत्र मानक से पठाउछन्ति तपस्या करिया पई, आराधना करिया पई, ध्यान करिया पई, किंतु निजे सेई जोटा तांकर चिराचरित कर्म रे सेते नियुक्त होउछन्ति। तेणु से ताहाको देखि नारद मुनि जे कि जने साधु बा जने वैष्णव तांकर हृदय विगलित होइतला एवं से आसी राजा प्राचीन बहिर्ष को कथा छल, कारण सीधा सड़क भाव कथा कहले राजा ताहाको अन्य भाव ग्रहण करि पारंती, किंतु से गोटे कहानी छल निजर कथा राजांकर कथा को ही तांकर निकट से वर्णना करछन। पुरंजन उपाख्यान पुरंजन बोली जने राजा थिला, से किभଳି भाबरे गोटे नारी द्वारा आसक्त होई नारी प्रति आकृष्ट होई ताको विवाह कला। विवाह करी बहुत संतान संतति सब प्रसव कले एवं से संतान संतति मध्य सेमान विवाह करी बहुत संतान संतति प्रसव कले। एही प्रकार भाव से विराट एक परिवार आसीगला, किंतु शेष आसुची वार्धक्य अवस्था। पुरंजन को जो वार्धक्य अवस्था आसुची सेतेबेले सी आउ कौनसी स्त्री सहित संपर्क रक्षा करि पारु नाही किंबा निजर शरीर मध्य अक्षम होची। से समय कथा एठार कहा जाइछि जे जो कालकन्या होची गोटे वार्धक्य, वार्धक्य जतबे आसीबा को चाहूची सेतबे वार्धक्य किए ग्रहण करे, वार्धक्य केही ग्रहण करंती नाही। वार्धक्य अवस्था आसीबो समस्तଙ୍କର, किंतु वार्धक्य अवस्था आसीबा के चाहती नाही। समस्त चाहती यौवक अवस्था बा यौवन अवस्था चाहती। युवक अवस्था जो प्रकार भोगर व्यवस्था अच्छी, तेणु वार्धक्य अवस्था से सब इच्छा थिले मध्य मनर आशा थिले मध्य भी ये शरीर सेतबेले अक्षम होता है, शरीर से उपभोग करने से अक्षम होता है। ठीक से भाव में पुरंजन जिते वृद्ध होती सेतबेले कालकन्या नामक गोटे जरा बा वार्धक्य से ग्रास करने को चाहूँ, किंतु ताहाको कौन प्रकार भाव में सुजोग दिया जाई नाही। नारद मुनि कहउछन्ते तांको कौन प्रकार सुजोग दियागला नाही। सेतेबेले सी कहार आश्रय नेला, कालकन्या बा जे वार्धक्य से भयर आश्रय नेला। भय जोटा कि कहा जाए आमर ए जगत रे समस्तंकर भय रही, कहीं ना यहाँ हूँ द्वंद्वपूर्ण जगत। ये जगतटा हूँ भीति पूर्ण जगत, ये भय सर्वदा ही रही। भयटा कौठू रोचे ना भय हूँ जितेबले आम भगवान ठार दूरे जाऊ बा भगवान सहित युक्त न हो सेतेबले आमर भय आसे। सेतेबले आमर भय आसे, भयटा आसे कौठू ना परिवार प्रियजन मान आसे, बंधु बांधव मान पाखु आसे, शत्रु मान पाखु आसे। ए प्रकार भाव भयटा आसे। द्वितीय अभिनिवेश हेले, प्रथम अभिनिवेश होउछन कृष्ण। प्रथम अभिनिवेश कृष्ण सहित जो संबंध युक्त हवा, कृष्ण को जो आश्रय करिया सेते कृष्ण आमको सुरक्षा देवे। तेणु ए प्रकार आउ निर्भीक हो सेते भगवान होउछन्ति निर्भीक, तांकर प्रिय भक्त माने मध्य से निर्भीक। हाँ से कथा शिवजी मध्य कहिसन्ति पार्वती देवी को जेतेबेले चित्रकेतु को से अभिशाप देले पार्वती, सेतेबेले शिवजी पार्वती कहले देख तुमे तांको अभिशाप देल, से ताको सज्य कला।
सी तुमको प्रति अभिशाप दे पारथा तार से शक्ति अच्छी सी तुमको प्रति अभिशाप दे पारथा किंतु सी तुमको अभिशाप देला नहीं बरं ताकू ग्रहण कला ये हूँ जन भगवान भक्तर ये हूँ महानता तेणु से प्रसंग से कहते शिवजी नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिन जे नारायण भक्त से कौन सी परिस्थिति विचलित हुए ना जमी कालकन्या जो वार्धक्य आसूची अन्य मान समस्ते भयभीत होती किंतु जड़े भक्त सी भयभीत हुए ना सी सबू परिस्थिति को स्वागत करे जमी कुंती कथा आम कहते कुंती विपद को स्वागत करोटा किए चाहती ना जीवन में विपद आसु दुख आसु किए चाहे किंतु से विपद एवं दुख को से चाहूले कहीं ना विपद दुख भगवान गोटे कृपा कारण विपद दुख न आसिले जन भगवान को स्मरण करें सेमती वार्धक्य जो आसूची से अंतत पक्ष अंग जो निस्तेज हो जाऊँगी से किसी कार्य करें किसी भोग करने ना भोग करें से क्या आम चिंता करवा प्रभु को ही चिंता करवा ताले सेटा गोटे आशीर्वाद स्वरूप भाविबा उचित हाँ माया इज डूइंग ए थैंकलेस जॉब बोली कहा जाए माया जदिओ ताको कहीं धन्यवाद देवे कहीं माया भगवान ठार दूरे निए किंतु माया एभली भाव धक्का दौची माया एभली भाव आमको दंड दौची से दंड पाइबा परे जड़े भगवान पाखक आसवा पड़े तेणु माया जिते पर्यटन गोईठा न मारी माया जिते पर्यटन धक्का न मारी से पर्यंत आम संसार भितर आच्छन्न ही अच्छु कि माया आमको गोईठा मार से जड़े भगवान गाड़ को मुहे फेर से कहुई प्रभुपाद भाषा माया इज डूइंग ए थैंकलेस जॉब ताको कहीं धन्यवाद देवेनि किंतु से धन्यवाद पात्र ठीक से भाव में वार्धक्य अवस्था आसूचे से समस्ते भयभीत हो जाऊँ कौन करी मु युवक अवस्था एत उपभोग करुली मत पैसा बहुत रोजगार करुली मु बहुत मद्यपान करुली मु भल जिन खाऊली बर्तमान वृद्ध हवा सब जिन ना किंतु जड़े भक्त से कौन भावे भक्त भावे से भावे जहाँ वार्धक्य अवस्था मोर आसला बर्तमान मत भजन करने समय मिलगला मत भजन करने समय मिलला युवक अवस्था विभिन्न स्थान इतस्तत भ्रमण करुली उपभोग करने चाहूली कि वर्तमान मत समय देते भगवान तांकर नाम भजन करने तेणु यही जो वार्धक्य अवस्था जोटा अन्य मान विपद प्रदान करुँचा हूँ मोपाई कृपा से कथा श्रीमद भागवतम दशम स्कंदर ब्रह्माजी को भगवान ब्रह्माजी भगवान को कहते तत्नुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजात्म एवात्म कृत विपाक तदबाग वपुर विदधन नमस्ते जस मुक्ति पदे दाय भाग भगवान दंड भगवान दंड एवं अनुकंपा हूँ एका प्रकार ये जो नृसिंहदेव चरित आम आलोचना करुले युधिष्ठिर महाराज नारद महर्षि प्रश्न कले कहीं भगवान समदृष्टि होकर समदर्शी होकर असुर मान प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करूना कहीं असुर मान से दंड कहीं देले आम दृष्टि से देखुचे आम असुर मान भगवान दंड देते मारी किंतु प्रकृत पक्षे से दंडटा हूँ कृपा कारण से जो असुर मैंने किए से वैकुंठर द्वारपाल जय विजय से अभिशप्त होगी चारि कुमार द्वारा अभिशप्त होगी बर्तमान मर्त्यमंडल असुर हो जन्मग्रहण कर मृत्युवरण कले भगवान पाक जी आ भगवान हस्तर मृत्युवरण कले भगवत धाम को वैकुंठ को सी जी तेणु ये सब क्रिया भगवान जो द्वारा कृपा यहाँ आशीर्वाद आम साधारण भाव बुझीपार ठीक से भाव में भक्त सबू परिस्थिति सबू परिवेश को अति सहज ग्रहण करे से कथा शिवजी कहते पार्वती नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति नारायण जे भक्त से कौन सी परिस्थिति भयभीत हुए ना सबुठ बड़ भयटा कौन जीवन में सबुठ बड़ भयटा कौन मृत्यु कहीं जीवन में कहीं मृत्यु चाहती ना कि वार्धक्य मत कहीं चाहती नहीं वार्धक्य पर अवस्था हूँ मृत्यु तेणु मृत्यु आसिले समस्ते भयभीत हो जाती विशेषकर जो मैंने मृत्यु द्वार देश अच्छा से आखि काढ़ी पकाती आखि बड़ बड़ हो जाए मलमूत्र त्याग कर पकाती कारण से समय से दर्शन करती क्या देख जमदूत मान देखते जो मैंने कर्मी जो मैंने अभक्त से मृत्यु समय जमदूत को दर्शन कर जमदूत मान नवाक आसती देखिक भयभीत होगी आखि बड़ बड़ हो जाए आउ दांत कड़बड़ करती पुणी मलमूत्र इत्यादि त्याग कर पकाती किंतु भक्त भक्त मृत्यु को स्वागत करे भक्त मृत्यु को स्वागत करे परीक्षित महाराज जो जानिले 7 दिन मात्र आयुष अच्छी से बहुत खुशी है जड़े युवक अवस्था तार से जान 7 दिन आयुष अच्छी से खुशी हम से भयभीत जो कौन मुझे करी मोर बहुत प्लान प्रोजेक्ट अच्छी मुझे
शेष करी ये मृत्यु आसिक 7 दिन भितर मृत्युवरण करी मु कौन करी मो प्रोजेक्ट गुड़ा केमती सर तेणु अनुरोध कर डाक्तर को मत एमती औषध दियो मुझे किसी दिन अधिक बची किंतु परीक्षित महाराज बहुत खुशी है कहले जा हूँ मुझे जापारि जे मोर आ 7 दिन आयुष अच्छे बर्तमान प्रस्तुत है मृत्यु आई विल प्रिपेयर फॉर माय डेथ मुझे मृत्यु प्रस्तुत है तेणु मृत्यु प्रस्तुत हाँपाई मत समय मिलगला आमे तो मृत्यु प्रस्तुत होनु आमे जानी कौ मृत्युर मृत्यु हम मृत्युटा कौ समय भी आसीपे जेको समय भी आसीपे के जानी कहार आज मृत्यु काल हो उपस्थित कहीं मृत्यु आम प्रस्तुत होनु आम बर्तमान बचापी प्रस्तुत हो आम के बंची रही केमी आनंद से प्रस्तुत हो अनुष्ठान विभिन्न प्रकार अनुष्ठान से कला आमको शिखा बंचार कला द आर्ट ऑफ लिविंग गोटे अनुष्ठान रही आर्ट ऑफ लिविंग जे अच्छा से बंचार कला शिखा तुम बंच सबुदिन से कला शिखिले तुम बंच तुमको तो दिन ना दिन मृत्युवरण करने जात ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत तस्मात् अपरिहार्यार्थम न तुम सोची तुम हर्षि जे जन्म होती से निश्चित भाव में मृत्यु को डाकिक आनी से मृत्यु को स्वागत करके आनी तेणु जीवन थिले निश्चित भाव मृत्यु तेणु मृत्यु आम प्रस्तुत हवा दरकार तेणु परीक्षित महाराज जानले जो मोर 7 दिन आयुष अच्छी से मृत्यु प्रस्तुत है मृत्यु प्रस्तुत है माने गृह त्याग कले परिवार त्याग कले बंधु बांधव त्याग कले पत्नी त्याग कले पुत्र त्याग सब कुछ त्याग करके बसीगले गंगा नदी कूल प्रश्न पचारे मु मृत्यु मोर अच्छी 7 दिन मुझे कौन करी मानव जीवन प्रधान कर्तव्य कौन यहाँ हूँ आम मान समस्त प्रश्न जे आमे समस्ते यही प्रश्न पचार दरकार जे बर्तमान आम कौन करवा आमर तो मृत्यु सन्निकट आम कौन करवा दरकार जमी परीक्षित महाराज जो प्रश्न से प्रश्न आमर हवा उचित आ से प्रश्न जो सुखदेव गोस्वामी शुणिले से कहले जाओ अति सुंदर प्रश्न ये कर बहुत सुंदर प्रश्न कर जोटा कहीं पचारती ना समस्ते प्रश्न पचारती केमती भलरे आनंद सुखरे रही प्रश्न पचारती आम मृत्यु समय आम कौन करूँ कहीं पचारती ना से प्रश्न कि आप जो प्रश्न पचारे यहाँ बहुत बरियान प्रश्न बरियान एसते प्रश्न कृत लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत प्रश्न स्रोत व्याधिशु जत्पर आपण प्रश्न हूँ बहु महिमान्वित प्रश्न याकू आपण निज पचारूना समग्र जनसमाज ये प्रश्न पचार यहाँ लोक मान आवश्यक अच्छी मृत्यु पूर्व समस्त कौन करवा दरकार यहाँ को अन्य मानक आप पचारि जोटा कि शुणा दरकार जोटा आम शुणा दरकार श्रुतव्यादीन राजेन्द्र नृणांग सन्ति सहस्यस अपश्यताम आत्मतत्व गृहेशु गृह मेधिनाम लोक मैंने कौन शुणुन लोक मैंने कौन कथबार्ता होती विभिन्न प्रकार राजे बाजे कथा राजनीतिर कथा ग्राम्य कथा प्रजल्प इत्यादि विभिन्न प्रकार कथा कहते किंतु भगवान कथा आलोचना होना श्रोतव्यादीन राजेन्द्र नृणांग सन्ति सहस शुणापी बहुत कथा अच्छी किंतु जीवन लक्ष्य बा जीवन अपश्यताम आत्मतत्व आत्मा संपर्क में कहीं देखी पारना आत्मा अच्छी से आत्मार कल्याण केमती हम आत्मार प्रसन्नता विधान केमती हम से प्रसंग कहीं से विषय चिंता करना से अपश्यताम देखुना देखिकी देखी पारना आखि थाऊ थाऊ अंध किए पिला आखि थाऊ थाऊ अंध किए ना मूर्ख लोक मूर्ख लोक से आखि थाऊ थाऊ से अंध से भाई आम आखि अच्छी किंतु आम जीवन लक्ष्य को आम जापर आत्मतत्व विषय आम जानू आउ घरटा को आम व्रत कर देचे गृहे कदापि दान एकदम असत्कृत्वा विष्णुकृत्या
ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଯିବାନି ତା ପାଖକୁ ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହା ତେଣୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ନା 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 ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକଟେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ସନ୍ନିକଟ ହେଇଛି, ମାନେ ମରଣ ଇଏରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି। ସେ ତା ନାତି ତା ପାଖରେ ବସିଛି। ତା ନାତି ତା ପାଖରେ ବସିକି କହୁଛି, ବୁଢୀକି କହୁଛି, ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି କାଣ୍ଟ ନା ଚାଣ୍ଟ 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 ଚାଣ୍ଟ, ମାନେ ଭଜନ କର ଭଜନ କର, ନାମ ଭଜନ କର ନାମ ଭଜନ କର। ସେ ସେଠୁ ବୁଢୀ କହୁଛି କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ କାଣ୍ଟ କାଣ୍ଟ କାଣ୍ଟ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ମଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନି। ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ପଢା ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ଭାଗବତ ପଢା ହଉଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢାଯାଏ? ନା ଭାଗବତଟା ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ମନେ ହବ, କେମିତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଯାହାର କଟିଛି ବିଷୟ ସୁଖରେ, ସେ ତାକୁ ଭାଗବତ ପଢା କଣ ଯାହା କର, ସେ ତ ତାର ଖୋଜିବ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଚାବିକାଠି, କୋଉଠି ଗଲା ମୋ ନାତି, କୋଉଠି ଗଲା ତାକୁ ଆଣ, ତା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦେଖିନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ତାର ମନଟା ସିଆଡକୁ ହବ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା ନିରାମିଷ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇଆକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ମତେ ଆଣିଲ ମାଂସ ଆଣିଦେଲ ଖାଇବି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହବ ଖାଇବା। ଆଉ ଲୋକ କହିବେ ତ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି, ଆତ୍ମା କାହିଁ ଚାହିଁବ, ଶରୀରଟା ଚାହୁଁଛି, ଆତ୍ମା କାହିଁ ଚାହିଁବ? ହଁ, କହିଲେ ମାଛ ଦିଅ ମତେ ଖାଇବାକୁ। ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ। ହଁ, ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ମରିଲା ବେଳକୁ, ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଇଲିଶ ମାଛ ଟିକେ ଆଣିଲୁ ବାବା, ଇଲିଶ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆରେ ଜୀବନ ସାରା ଯେ ମାଛ ଖାଉନି, ସେ ପୁଣି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ମନଟା କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ବାହାରକୁ ଯେତେ ତୁମେ ବକ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ କଣ ହବ? ହଁ, ତ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ସଂସ୍କୃତରେ, ବଗ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଉପବାସ ରହିକି ମରିଯିବି, ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଉପାୟ। ସେ କଣ କଲା ନା ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପକେଇଦେଲା। ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପକେଇଦେଲା, ତିଳକ କରିଦେଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ କରିଦେଲା। ତିଳକ କରି ଗୋଟେ ଗୋଡୁ ଟେକେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡୁ ଟେକି ଦେଇ ଗୋଟେ ସେ ତ ପୁରା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଉ କଣ, ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତରେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ସେମିତି ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲା। ବକ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ବକ ଧ୍ୟାନ କଲା ଯେତେବେଳେ, ସେଠୁ ସବୁ ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ ଏମିତି ତିଳକ ଫିଳକ କରି ବେକରେ ମାଳି ପକେଇ ବସିଲାଣି। ସେଠୁ ବଗ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ କି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଉନି, ମୁଁ ମାଛ ଫାଛ ଆଉ କିଛି ଖାଉନି। ତୁମେ ମାନେ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଖେଳ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଭଗବାନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୋ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନ କଥା କହି ମୋ ଜୀବନଟା କଟେଇଦେବି। ତେଣୁ ମାଛମାନେ ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛମାନେ ଆସି ଖେଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲେ ତା ପାଖରେ, ତାକୁ ତ ସହଜ ହେଇଗଲା ଧରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଟେକିଲା, ପାଟରେ ପକେଇଲା, ବାସ୍ ତାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ହେଲେ ହବ କି? ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ତୁମର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତୁମ ମନରେ ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏବେଠାରୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି କି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ କେମିତି ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଜୀବନ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ନ କରିକି କିଛି ଟିକେ କୌଣସିଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଏକ୍ସନ କରୁଛେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କୌଣସିଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ନା। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ କୋଉଠି? ନା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରେ ନଥିବ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ସେଇଠି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ବା ବିଷୟ ଦିଗରେ ସେ ଯାହା ତାକୁ ମିଳିବ, ସେଇଥିରେ ସେ ଚଳିବ। ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟ ସୁକର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗ ଭବତି ଦୁଃଖ। ଯେତିକି ମିଳିବ ସେତିକି ଆହାର କରିବ। ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ଚଣା, ଶୁଖିଲା ଚଣା ଆଉ ରୁଟି, ଶୁଖିଲା ରୁଟି, ଚଣା ମାଧୁକରୀ କରିକି 2-3ଟା ଘର ମାଧୁକରୀ କରିବି କି ଯାହା ମିଠା ମିଳୁଥିଲା ସେ ଆଣୁ ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ ସେ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି।
महाप्रभु तांको पठेले जाओ तुमे ये चारिटी जिनस तुमे करिवो मु जोटा जाई पारलिनी वृंदावन मो माँ कहले पुरी धाम रे रहिया पई मु तांको कथा मानिकी माँ कथा मानिकी मु पुरुषोत्तम धाम रे रहीगली तेणु मोर जो वृंदावन रे कार्य अछि ताको करिवो किए तुम मान द्वारा करा तुम्हें माने गोस्वामी माने षड गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ए माने सब तुम्हें जाइकी सेठी सब ए कार्य कर कौन करा ना लुप्त तीर्थ उद्धार जो लुप्त हो तीर्थ रही महा भगवान कृष्ण समय जो तीर्थ सब लुप्त हो गुप्त हो रुचि रही तुम्हें उद्धार कर राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि से सब गोस्वामी मैंने उद्धार कर मंदिर जो पोती होता सब उद्धार कर लुप्त तीर्थ उद्धार ता सहित सद्ग्रंथ प्रणयन जो ग्रंथ हाँ बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ से भक्तिर सामृत सिंधु रूप गोस्वामी लिखिंट ललित माधव विदग्ध माधव ये सब बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ सब से सब रचना कर जन समाज आम लुप्त तीर्थ उद्धार सदाचार प्रकाश वैष्णव मान सदाचार ये जो आम हरिभक्ति विलास किए लिखिं सनातन गोस्वामी से सब सदाचार वैष्णव सदाचार कथा कहुई जोटा कि आम गोटे बही बाहर वैष्णव सदाचार से हरिभक्ति विलास उद्धार कराई तेणु ये सब जिनस आम मान से दे केते कष्टकर जीवन स्वीकार कर तेणु भक्त सबू वस्तु को ग्रहण करे एवं किमती भगवत भक्ति मार्ग किभली अधिक अधिक अग्रगति करे से चेष्टा करे ये हूँ कहवा जहाँ आज हूँ माधवेन्द्र पुरी आविर्भाव तिथि और श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि दुई महान आचार्य दुई महान सन्थर आज हूँ आविर्भाव तिथि से विषय में आम संक्षेप किसी कथा कह माधवेन्द्र पुरी हाँ तमें कह आम ओडिया कहबार ये अभ्यस्त सेठी जो गले आम हिंदी कहबू से हिंदी आम सब मूल हिंदी कहबू से हिंदी कहबू आ तुम ओडिया गोटे कहते फ्लोटा बंद कर हिंदी कह जो श्रीमद् भागवत में ये जो प्रसंग आया है वो है क्या न प्राचीन भविष्यत नामक एक राजा थे वो उसका पुत्र थे वो उसका पुत्र जो प्रचेता वो प्रचेता मन को गमन करने के लिए राजा उनको उपदेश दिया जब आप जाइए तपस्या करें तो राजा वो पुत्र को भेज दिया उसको बेटा को भेज दिया लेकिन वो क्या किया ना वो यज्ञ किया सकाम कर्म यज्ञ किया और बहु पशु पक्षी को वो यज्ञ में आहुति दिया उसको देखकर नारद महर्षि का मन दया में हृदय विगलित तो हुआ नारद मुनि आया और राजा प्राचीन भविष्य को एक गल्प का माध्यम में उपदेश दिए कैसे राजा शिक्षा पाएंगे कैसा राजा सत मार्ग में आएंगे इसके लिए उपदेश दिया एक गल्प को वर्णना एक गल्प को बोला कि गल्प का नाम क्या है पुरंजन पुरंजन एक राजा थे जो एक नारी का प्रति आसक्त थे वो नारी को शादी किया वो नारी को आनंद में रखने के लिए एक प्रासाद में वो रहा वो राजा उसका नारी का साथ बहुत संतान संतति प्रसव किया वो संतान संतति वो भी बहुत संतान संतति प्रसव किया वो सब शादी के जब वृद्ध समय आया राजा का पुरंजन राजा का जो वृद्ध समय आया वो दुख करने लगा क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे तो इसी समय तो क्या हुआ ना जो वृद्ध वो देख जो वृद्धावस्था आया उसको देखकर राजा पुरंजन क्या किया उसको एक्सेप्ट नहीं किया वो उसको ग्रहण नहीं किया लेकिन वो जो वृद्धावस्था कौन एक्सेप्ट किया ना भय जो फियर वो फियर भय उसको एक्सेप्ट किया तो इसलिए हम उसी प्रसंग में हम बोल रहे हैं क्या ना जो भय है वो भक्त को भक्त भय नहीं करते हैं भक्त सब समय सोचते हैं कि भगवान हमारा पास है भगवान हमको सुरक्षा देंगे लेकिन कर्मी क्या सोचते हैं कर्मी सोचते हैं जे हम हमारा जो आदमी है हमारा जो बंधु बांधव है वो हमको मार देंगे वो हमारा शत्रु है वो हमको मार देंगे इसी सब समय भय में रहता है लेकिन भगवान जो भगवान का पास में जो नहीं आते भगवान का संपर्कित नहीं होता है भय आता है इस प्रकार श्रीमद् भागवत में प्रसंग में बोला रहा है भय द्वितीय विनेश तावत भयम द्रविण देह श्रुह निमित्तम शोक स्पृहा परिभव विफलश्च लोभ
तावत अर्थ निग्रह हाँ प्रवृणित लोके। जो भय किसी से आया है, बंधु बांधव से आया है, शत्रु से आया है, इसी प्रसंग में भय आता है। लेकिन जो भक्त है वो भय भय नहीं करता है। इसी प्रसंग में हम शिव जी का और चित्रकेतु का उदाहरण दिया। पार्वती चित्रकेतु को अभिशाप दे दिया। क्यों कि पार्वती और चित्रकेतु को अभिशाप दिए? न चित्रकेतु आकाश में भ्रमण करते थे। इसी समय क्या हुआ ना, शिव जी उसका लैप में, उस कोड़ में, कोड़ क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ गोद, गोद, हाँ गोद, ठीक। गोद में क्या ना, पार्वती देवी को बैठाया, बैठे कर वो एक सभा, एक आलोचना करते थे देवता का साथ बैठकर। इसी समय में चित्रकेतु आकाश में उड़ रहे थे, वो देखा कि शिव जी उसका गोद में उसका पत्नी को बैठा है। ये क्या ठीक है? ये लोग सोचेंगे क्या? ये देवता सोचेंगे? वो तो नेता है, वो देवता का वो नेता है, वो सभापति है, लेकिन वो क्या सिखाएगा? जत जत आचरत श्रेष्ठ तत्त इतर जन सहजत प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तत। वो शिव जी क्या सिखाएंगे? तो इसीलिए थोड़ा चित्रकेतु में थोड़ा मन में थोड़ा आया, चिंता आया, क्या करेंगे वो? ये जो सोच सोच लिया चित्रकेतु, ये पार्वती उसको जान लिया। पार्वती उसको बुलाया, आ जाओ, आ जाओ, वहां पर आ जाओ। तो पार्वती जो बुलाया तो चित्रकेतु चला आया। चित्रकेतु आने के बाद पार्वती बोला, तुम्हारा मन में ये प्रकार सोचना क्यों आया? शिव जी कितना उन्नत है, आपको मालूम है? हाँ, आप इतना क्यों सोच लिया? तो इसीलिए आप उसी स्थान में रहने के लिए योग्य नहीं है, आपको मर्त्य मंडल जाना पड़ेगा। आप असुर होकर जाएंगे, आप असुर होंगे मर्त्य मंडल में। लेकिन चित्रकूट क्या बोला, जो हम असुर होकर रहेंगे, लेकिन आपको हम नहीं भूलेंगे, हमारा प्रभु को हम नहीं भूलेंगे, आपको हम नहीं भूलेंगे। इसी बात को देखकर शिव जी बोला पार्वती को, देखो ये वैष्णव का हृदय कैसा है, भक्त का हृदय कैसा है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जो नारायण का भक्त है, ये किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता है। उसका उसको स्वर्ग रहने के बाद भी, मर्त्य में रहने के बाद भी, पाताल के रहने के बाद भी, किसी परिस्थिति में वो भयभीत नहीं होता है। वो सोचता है क्या ना, भगवान हमारा पास सब समय है। लेकिन कर्मी लोग, अभक्त लोग, वो सब समय भयभीत होते, किस कौन आएगा हमको मार देंगे, कौन आएगा हमको मार देंगे, वो उसी के लिए भयभीत होता है। तो भक्त किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता है। तो देखिए, मृत्यु, सबका भय है मृत्यु, कैसे हम मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, लेकिन भक्त मृत्यु को भय नहीं करता है, मृत्यु उसको भय करता है। जमराज जमदूत को बोलते हैं, जो आदमी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तुम उसका पास नहीं जाएंगे, नहीं जाओ। हाँ, क्योंकि उसका जो विष्णुदूत है, जो भगवान का भक्त को सुरक्षा देने के लिए जो विष्णुदूत है, उसका पास जो गदा है, वो गदा में आप तुमको पीटेंगे। तो इसीलिए तुम वहां पास नहीं जाओ। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान को हृदय में नहीं बैठते हैं, और भगवान को देखकर प्रणाम नहीं करते हैं, वो उसका पास तुम जाओ। श्रीमद् भागवत में जमराज जमदूत को बोलते हैं, जिह्वान भक्ति भगवन नाम ध्येयम ते चेतन स्मरति तत चरणारविंदम कृष्णे नमंति जत शिर कदापि तान आनयदम असत्कृत्वा विष्णु कृत्यम। तो जमराज जमदूत से उसका ये बात बोलकर सावधान किया। तो इसी प्रसंग में कोई जो भक्त है वो मृत्यु को भय नहीं करते, जो साधारण लोग है मृत्यु को भय करते हैं। इसीलिए भक्त सब परिवेश को जो आता है उसको स्वागत करता है। वो सोचते हैं क्या ना, हमको भगवान का सेवा करने चाहिए, हमको भगवान का नाम करना चाहिए, जैसा विपद आना है। कुंती देवी विपद को स्वागत किया, तो भक्त विपद को स्वागत करते हैं, दुख को स्वागत करते हैं। विपद आने का बाद, दुख आने का बाद जब भगवान का सोचने के लिए समय मिला, वो तो हमारा लिए आशीर्वाद है, वो है दिस सब्सटेंस। तो आमे माधवेंद्र पुरी कथा कहवा, जे माधवेंद्र पुरी जड़े विरक्त सन्यासी थिले, से वृंदावन रोते, तांकर बाल्य कालर कथा से विशेष वर्णना नहीं। से वृंदावन रे रहुथिले राधाकुंड पाखरे गोविंद कुंड बोली गोटे अछि, गोवर्धन राधाकुंड मध्यस्थल गोविंद कुंड बोली गोटे जगह अच्छे, सेठारे से सर्वदा भजन करती, क्या किसी कहते मागंती कि जहाँ जी जाचिक देला तो देला, अजाचित वृत्ति, क्या किसी मागिबे नहीं, बसिक सब भजन करती। यही आम ब्रह्म संप्रदाय माधवेंद्र पुरी आस।
ଯାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି କରିକି ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଯମୁନା ସରି ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ବସିକି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଳକଟି ଆସିଲେ, ଗୋପାଳ ବାଳକଟି ଆସି ଗୋଟେ ଧରିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର କୁଣ୍ଡ, ଆସିକି ପଚାରିଲା, ବାବା ବାବା ତୁମେ ଏଠି ବସିକି ଭଜନ କରୁଛ, ତୁମେ ଭୋକିଲା ରହିଛ, ତୁମେ କାହାକୁ ମାଗୁନା କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାଗୁନା କାହିଁକି? ତୁମେ ଭୋକିଲା ରହିଛ, ହଁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହେଇକି ଅଛ, ତ ମାଗୁନା କାହିଁକି? ସେଠୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ସେ ଗୋପାଳ ବାଳିକା କହିଲା, ଏଇଠି ବା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋପ ବାଳିକା ମାନେ ସବୁ ଗୋପ ବାଳିକା ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନର ବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ସେମିତି ବସିକି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ, ସେମିତି ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଗାଈ ଚଳଉଛି, ଗାଈ ଚରଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗାଈଠୁ ଦୁଇଁ ଦେଲି କ୍ଷୀର ନେଇକି ତମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତମେ କ୍ଷୀର ପିଇଦିଅ। କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତମ ଭାଣ୍ଡଟି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗାଈ ମାନେ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାଣ୍ଡଟି ନେଇଯିବି। ଏଇ କଥା କହିକି ଗୋପାଳ ବାଳକଟି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବାଳ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେଲା, ମୋ ମନ କଥା କିଏ ବୁଝିକି ଆଣିକି ଦେଲା। ସେ ଯାହା ହଉ କ୍ଷୀର ଟିକେ ସେ ପାନ କଲେ, ପାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲା, ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଆସିଗଲା, ଛାଇ ନିଦ୍ରା ଆସିଗଲା, ସେ ଟିକେ ଶୋଇଗଲେ। ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ କ୍ଷୀର ଦେଇଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛି, ଆରେ ମାଧବ ମାଧବ ମୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୋତି ହେଇକି ଅଛି। ନିଜେ କହୁଛି ସେ ଗୋପାଳ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ଦେଖୁଛ ବୁଦା, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଅଛି, ସେଇ ବୁଦା ତଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି। ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଉଷ୍ମ, ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ମୋ ଶରୀର ମାଟି ଲାଗିକି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଖରା ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ସବୁ ସହୁଛି, ଭୀଷଣ ଗରମ ଭିତରେ ହଉଛି। ତୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କର, ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହୁନି, ତତେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଆସିକି ମତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କର। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର, ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିଲି, କଣ ଘଟଣା? କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଦା ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ରାତିରେ, ଏଇ ଦିନରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ଗୋପାଳ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ପାଗଳ ଏମିତି କଥା କହୁଛି, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ବାହାର କରିବି। କେହି ବୟସ୍କ ଲୋକ କେହି ରାଜି ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଆମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଏଡେ ସେଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଚାଲ ବାବା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏହା କହି ଯୁବକ ମାନେ ତାଙ୍କର କଡି, କୋଦାଳ, ଶାବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦାକୁ ସବୁ ଆଡେଇଲେ, ଆଡେଇକି ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଦେଖିଲ କେମିତି ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ କରି ଗୋଟେ ଆଲ୍ଟର ବେଦୀ ଟାଇପର କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଆଉ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବାନ୍ଧିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଗୋପାଳ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଉପବାସ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ନାନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଯାଅ, ଗାଁରେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିବ ଯେ ଗୋପାଳ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ମହୁ, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଡାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଫଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସମସ୍ତ ତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଠିକି ଆଣ। ଇଏ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କଥା କହୁଥିଲେ ନା, ସେ ବାବା ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେ ମହାରାଜ ଆସିନଥିଲେ, ଗଦ୍ରୁମ ମହାରାଜ ଏଇଠିକି ଆସିନଥିଲେ, ଭକ୍ତି କୈବଲ୍ୟ କଣ ଗୌତମ ମହାରାଜ, ସେଇ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗାଁରେ କହିଲେ ଯେ ସତକୁ ସତ ଗୋପାଳ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସକାଳୁ ଘିଅ, ଦହି, ମହୁ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚାମୃତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଳ, ଅଧିକ ଘିଅ, ଅଧିକ ଦହି, ଅଧିକ କ୍ଷୀର ସବୁ ଅଣା ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଅନ୍ନ ଡାଲି ସବଜି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ସ୍ନାନ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାହେଇକି ଚରଣାମୃତ ସମସ୍ତେ ପାନ କଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଧରିକି ସେମିତି ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇକି କହିଲେ, ଦେଖ ମାଧବ, ତୁମେ ସିନା ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ସବୁ କଲ ଯେ, ତଥାପି ମୋ ଶରୀରର ଉଷ୍ମତା ଯାଉନି। ଏଇ ଶରୀର ଉଷ୍ମତା ମୋର ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କର,
ତୁମେ ନିଜେ ଯାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠେଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଯିବ, ପୁରୀ ଧାମକୁ ଯିବ, ସେଠି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଅଛି। ସେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନକୁ ଆଣ, ସେ ଚନ୍ଦନଟା ଦେହରେ ଲେପନ କଲେ ମୋ ଶରୀରଟା ଶୀତଳ ହବ। ଚନ୍ଦନଟା ଶରୀର କାହିଁ ଲେପନ କର? ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନା? ଚନ୍ଦନଟା ଅଛି ଶୀତଳ। ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ରହେ? ନାଗ ସାପ ରହେ। କାହିଁକି ନାଗ ସାପ ରହେ? ନା ନାଗ ସାପର ମସ୍ତକଟା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଥାଏ। ବିଷ ଥାଏ ନା ତାର, ବିଷ ରହିଲା ମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା, ନା ସେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଦଂଶନ କରେ। ସେ କାଠ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଫଣା ମାରେ। ଫଣା ମାରିଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ ଫଣାଟା ମାରିଲେ ତା ଦେହରେ ସେଠି ଶୀତଳର ସ୍ପର୍ଶଟା ପାଏ, ସେଠି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହେ। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ମନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ନାଗ ସାପ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଦଂଶନ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବ୍ୟାଳାଳୟ ଦ୍ରୁମାବୟୀ, ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଇଛି, ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ହଁ, ନନ୍ଦନକାନନ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜପ୍ରସାଦ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘର ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି ବି ୱେୟାର ଅଫ ଡଗ୍ସ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁକୁର ଘରେ ରଖା ହେଇଛି, ଗଲା ମାନେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ଭୁକିବ। କୁକୁର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ଡଗ, ଗଡ କୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? GOD, ଗଡ, ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଡଗ ହବ। ତେଣୁ ଡଗ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗଡଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଡଗ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ତେଣୁ କୁକୁର ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ଶ୍ମଶାନ କରାଯାଇଛି, ମାଛ ମାଂସର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦିର ସେସବୁର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଟା ତ କଣ କୁହାଯିବ? ସର୍ପ ବିବର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଯେମିତି ନାଗସାପ ରହୁଛି, ସେଭଳି ସେଇ ଜାଗା ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କେହି ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଠିକି ଯିବ? ସେଠିକି ଯିବ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ, କହିଲେ ଯାଅ ଟିକେ ତୁମେ ପୁରୀ ଧାମରୁ ତୁମେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣିବ, ଆମ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରି। ତେଣୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିକି ବାଟରେ ପଡିଲେ ରେମୁଣା। ରେମୁଣା ଯୋଉଠି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ସେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାମ କ୍ଷୀରଚୋରା ହେଇନଥିଲା। କୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଯାଇକି ଯୋଉ ଆସିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଇ ଦେଖ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତାର ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତିନିଟି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତିନି କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ, ମଦନ ମୋହନ, ଗୋପୀନାଥ। ଗୋବିନ୍ଦ ମଦନ ମୋହନ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମଝିର ପଥରରେ ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି, କିଏ ଆଙ୍କିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ବିଗ୍ରହ। ସୀତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ତ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳି ଇଏ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ବଂଶୀ କେବେ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବଂଶୀ କିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଧନୁର୍ଧର, ଆପଣ ତ ଧନୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ହାତରେ ଏମିତି ବଂଶୀ କଣ ଏମିତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେଟା ମୁଁ ସିନା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏ ଧନୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଧନୁ ସେଟା ବଂଶୀ ହବ। ଧନୁଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ବାଉଁଶରେ, ବଂଶୀଟି ବି ସେଇ ବାଉଁଶରେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଆସିଲେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ବି ସେଇ ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ବାଉଁଶ ନହେଲେ ହବନି। ବଂଶୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆସିଥିଲା ନା ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର? ଆରେ ବଂଶୀ, ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛୁ, ତୁ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛୁ, ତୁ କଣ ସୁକୃତି ତୋର ଥିଲା, ତୁ କି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ତୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି? ବଂଶୀ କହିଲା, ମୋ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ବଂଶୀ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି। ମତେ ପୋଡା ଯାଇଛି, ମତେ ଛିଦ୍ର କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ବଂଶୀର ଛିଦ୍ର ଥାଏ ନା। ତେଣୁ ମତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିବା ଆଜି କୃଷ୍ଣ ମିଳିଛନ୍ତି ମତେ। କଷ୍ଟ ନ ସହିଲେ କଣ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ? ତେଣୁ ଧନୁକୁ କେମିତି ଚିରା ଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ପତଳା ହେଇକି ତାକୁ ଧନୁ କେମିତି ବଙ୍କା ହେଇପାରିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏସବୁ ସହିଥିବା ହେତୁ ହିଁ ମତେ ଆଜି ଭଗବାନ ମତେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କର, ତୁମେ ସେଇଭଳି ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲ, ଗୋପାଳ କେମିତି ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପୁରୀ, ଆଉ ପୁରୀକୁ ଯାଇକି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ। ହଁ, ଯାଉଥିଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ରେମୁଣାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରେମୁଣାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ସେଠାରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀର। ତା ନାଁ ହଉଛି ଅମୃତ କେଳି। ସେ କ୍ଷୀରର ବହୁତ ମିଠା। ଏବେ ବି ସେ ରହିଛି, ଏତେଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ।
किंतु गोपीनाथ से क्षीर हूँ प्रसिद्ध क्षीरा ता ना हूँ अमृत केड़ी। प्रत्येक दिन दिन 12टा समय से मध्याह्न भोग 12टी हांडी भोग लगे सेटा को माधवेन्द्र पुरी आसी देखिले जे गोपाल गोपीनाथ पाखे सुंदर क्षीर भोग लगुच सेटा को देखिए लोभ आसीगला लोभ तो आसा कथा नुहे निज से लोभ करना गोपाल जो वृंदावन जो गोपाल अच्छा से लोभ कले कले यही क्षीर टी मुझे प्रभु पाखे भोग लगाती से केते खुशी हो यही कथा मन में चिंता कर क्या କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କାହାକୁ ତ ମାଗିବେନି ଉପବାସ ସେଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ରାତିରେ ସେଇ ସମୟରେ ପଣ୍ଡା ଯେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଯେ ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଏଠି ଅଭୁକ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇଛି ତୁମେ ତାକୁ 2ଟି ଭାଣ୍ଡ ମୁଁ ପଛରେ କ୍ଷୀର ରଖିଛି ତୁମେ ଯୋଉ 12ଟି ରଖିଥିଲ ସେଥିରୁ ମୁଁ 2ଟି ନିଜ ପଛପଟେ ରଖିଦେଇଛି ତୁମେ ନେଇକି ତାକୁ ସେ ଭକ୍ତକୁ ନେଇକି ଦିଅ ସେ ଭକ୍ତ ଅଭୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇବ ସେ ଖାଇ ନାହିଁ କିଛି ତେଣୁ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଲି ସତକୁ ସତ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସତକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା 2ଟି ଭାଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପୂଜକ ନେଇକି ଯାଇକି ଖୋଜି 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 କୋଉଠି ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଅଛି ନା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ତା ନାଁ ହଉଛି ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ତାକୁ ମାଧବ ମାଧବ ବୋଲି ଡାକିବୁ ଇଏ ଯାଇକି ମାଧବ ମାଧବ ବୋଲି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଉଠି ପଡିଲେ ଉଠି ପଡି କହିଲେ ଆରେ ମତେ କିଏ ଏଠି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି ନୂଆ ଲୋକ मत तो ये जान ना मुझे एटिकार आंचलिक लोक नुह मत केमती ना जानला किए डाक जाना मत डाकुच तेणु से देखिले जे पूजक आसुच्च क्षीर नहीं पचारे कौन पूजक महाशय मो ना धरी कहीं डाकुच ना रे अरे तुम गोपीनाथ ये क्षीर रखिंट तुम्हें निय शीघ्र एक निय नहीं तुम्हें पाओ आ मोर बहुत कम अच्छे मुझे पढ़ेबी से जो क्षीर को पाई माधवेन्द्र पुरी आखिर धारा धारा लुह बढ़ीगला देख प्रभु मो कि कार्य कले मु क्या कहनी मो मन चिंता करछि प्रभु ताकू जानी मो से पठे क्षीर हाँ यही प्रकार ये जो प्रभु मो केते से कार्य स्वीकार कले मो ये कष्ट कहीं स्वीकार कले या कही मुंडे मारी आखिर धार धार लुह गड़ी जाऊँगी गामुछारे बांधी से स्थान छाड़ी से चलीगले आ रही कहीं रही माधवेन्द्र परदिन सका लोक मैंने भिड़ जमेबे क्या पाखे गोपीनाथ पाखे ना माधवेन्द्रपुरी पाखे माधवेन्द्रपुरी पाखे कहीं ये भली एक भक्त जहाँ को जहाँ भगवान आज क्षीर रखिंट एत जड़े महान भक्त तेणु आम आठे प्रकृति रहा उचित हेनी तेणु भक्त जी सी चाहे ना प्रशंसा ताको सम्मान दि जाऊ अनुगामी हूँ ये भक्त एक चाहे ना सी सब दूर रहे महाप्रभु कहले न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहितुकी जे भक्त ये सब थारू सब दूर थाए ना से धन चाहे ना से जन चाहे ना सुंदरी कवि स्त्री उपभोग करने चाहे एपरिक से मुक्ति चाहे तेणु से माधवेन्द्रपुरी से चलीगले चलिकी पुरी रे पहुंचले पुरी रे पहुंचला गजपति सहित साक्षात है गजपति मत संवाद पाईगले यही प्रभु भक्त भगवान गोपीनाथ क्षीर चोरी कर तेणु ये हूँ महान भक्त रही व्यवस्था कले मलय चंदन जी दरकार आवश्यक मुताबक सब देदेले किंतु गजपति महाराज कहले आपण या नहीं जातु ना आपण किए नहीं जी बुढ़ा लोक है तेणु आपण आम 2टी जगुआल पठाऊँ आपण सांगे से जी आ मलय चंदन से नहीं जी आप वृंदावन छाड़ी आप आसवे तेणु सांगे गजपति 2टी लोक पठेले आकु नहीं मलय चंदन को लेकिन पुणी माधवेन्द्रपुरी आसुँच से रेमुणा देकी जी से रेमुणा तो आकर्षण आसी गोपीनाथ प्रति आकर्षण आसी तेणु से गोपीनाथ को आसिक दर्शन कले आ पंडा मान जापारे ये प्रभु ये भक्त टी गोपीनाथ क्षीर देते तेणु तापाई खाइबार व्यवस्था कले क्षीर व्यवस्था कले सुंदर भाव में खाई पी राति शयन करेमुणा से शोचती राति स्वप्न से माधवेन्द्रपुरी स्वप्न आसिले निजे गोपाल जे वृंदावन गोपाल स्वप्न आस कहले अरे माधव तू आउ से मलय चंदन जो नहीं आसीचु तू आउ एठिक आने दरकार ना तू कौन कर ना से जो गोपीनाथ सेठारे अच्छा रेमुणारे से गोपीनाथ शरीर में लेपन करने से जो पूजक मान तुम्हें दे दियो से पूजक माने शरीर लेपन कले मुझे पाई गोपीनाथ और गोपाल भितर कौन पार्थक्य ना सी जदि गोपीनाथ शरीर लेपन कर मुझे पाई ये कथा शुणिला माधवेन्द्रपुरी सकाल उठिक से मलय चंदन सब नहीं पंडा को देदेले गोपीनाथ आउ अक्षी तृतीया दिन ठारू 21 दिन पर्यंत चंदन यात्रा से आरंभ जो वर्तमान चलती वर्तमान चंदन यात्रा
ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରତି ପରେ ପରେ ଖୁବ 10ଟା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯିଏ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୌକା ବିହାର କରାଯାଉଛି, ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ସବୁ ଭଜନ ସବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ରାମନବମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଅବଶ୍ୟ 7-8 ଦିନ 8 ଦିନ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, 9 ଦିନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେମୁଣାରେ। ଆଉ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କର, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଉଛି। ସେଇ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ରେମୁଣାରେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଇ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ